Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Message of Peace. Hazrat Mirza Ghulam Muhammad, peace be on him, promised Messiah and Imam al-Mahdi and holy founder of Ahmadiyya Muslim community in Islam, in 1905, he warned the world in the following words. Remember, God had informed me many earthquakes. Rest assured, therefore, that as earthquakes have shaken America and Europe, so will they shake Asia. Some of them will resemble the day of doom. So many people shall die that rivulets of blood shall flow. Even the bird and the beast will not be immune against this death. A havoc shall sweep the surface of the earth, which shall be the greatest since the birth of man. Habitations shall be demolished as if no one had ever lived in them. This will be accompanied by many other terrible calamities, which the earth and the heavens will send forth, till their extraordinary nature will become evident to every reasonable man. All the literature of science and philosophy shall fail to show their like. Then mankind shall be sorely distressed and wonder what is going to happen. Many shall escape and many perish. The days are near. In fact, I can see them close at hand. When the world shall witness a terrible sight, not only earthquakes, but also many fearsome calamities shall overtake man, some from the skies and some from the earth. This will happen because mankind has stopped worshipping their true God and have become lost in their affairs of the world with all their hearts and their efforts and their intent. If I had not come, these afflictions would perhaps have been delayed a little. But with my coming, the secret purposes of an affronted God, which were hidden so far, became manifest. Says God, we never punish until we send a messenger. Those who repent shall find security, and those who fear before calamity overtakes them shall be shown mercy. Do you think you will be immune to these calamities? Or can you save yourself through artifice or design? Indeed not. That day all human schemes shall fail. Think not that earthquakes visited America and other continents, but that your own country shall remain secure. Indeed, you may experience a severe hardship. O Europe, you are not safe, and O Asia, you are not immune. I see cities fall and settlements laid waste. The one and the only God kept silent for long. Heinous deeds were done before his eyes. He said nothing, but now he shall reveal his face, majesty, and oh. Let him who has ears hear that the time is not far. I have done my best to bring all under the protection of God, but it was destined that was written should come to pass. Truly do I say that the turn of this land too is approaching fast. The time of Noah shall reappear before your eyes, and your own eyes will be witnesses to the calamity that overlooks the cities of Lot. But God is slow in his wrath. Repent that you may be shown mercy. He who does not fear him is dead, not alive. Hadikatul Wahi, page number 256, 257. Note: the time of Noah refers to the people who rejected Prophet Noah and had become lost in the affairs of the world, punished by God with mighty floods. Similarly, Prophet Lot, the people who rejected him and extremely had foul practice of sodomy, because of they were punished by God through devastated earthquakes.
සලාම් අලයිකුම් වරහමතුල්ලාහි වබරකාතුහු. සුභාරංචිය සහ අවවාදය. අවසාන කාලයේ දේව සංශෝධකවරයෙකුගේ පැමිණීම ගැන ආගම්වල අනාවැකි පළ වී ඇත. කලියුගයේ ශ්‍රී ක්‍රිෂ්ණාතුමාගේ පහළවීම සිදුවන බව හින්දු බැතිමතුන් බලාපොරොත්තු වෙති. මෛත්‍රී බුදුන්ගේ පැමිණීම බෞද්ධයින්ද බලාපොරොත්තුවෙන් සිටිති. කිතුණුවන්ද ජේසුතුමාගේ දෙවන පැමිණීම වෙනුවෙන් වසර 2000ක් තිස්සේ බලා සිටිති. මුස්ලිම් වරුන්ද ඉමාම් මහදිතුමාගේ පැමිණීම තවමත් බලාපොරොත්තුවෙන් සිටිති. නමුත් සියලු ආගම්වල සඳහන් අනාවැකියන්ට අනුව පහළවීමට නියමිත එම සංශෝධකවරයා තමා බව අහ්මදියා මුස්ලිම් ජමාතයේ නිර්මාතෘ හසරත් මිර්සා ගුලාම් අහ්මද් අලයිහිස්සලාම් තුමා දේව නියෝගයට අනුව වාද කළේය. එතුමා හකීකතුල් වහී යන තම ග්‍රන්ථයේ මෙසේ පවසයි. මිනිසුන් මේට පෙර ජීවත්ව නොසිටියාදෝ යයි සිතන තරමට බොහෝ ප්‍රදේශ උඩු යටිකුරු වේවි. ඒ සමගම තවත් සමහර විපත් පොළවටත් අහසටත් දැඩි අනතුරු ඇඟවීම කරනසේ ඇතිවේ. බුද්ධිමත් මිනිසුන්ට ඒවා නියත වශයෙන්ම අසාමාන්‍ය අනතුරුසේ පෙනේවි. එම අනතුරු පිළිබඳ කිසිදු තාරකා විද්‍යා හෝ දාර්ශනික පොත්පත්වල දක්නට නොලැබේ. කුමක් සිදුවේද යන බිය මිනිසා තුළ ඇතිවේ. බොහෝ දෙනෙකු බේරා ගනු ලබන්නෝය. තවත් බොහෝ දෙනෙකු විනාශයට පත්වන්නෝය. එම දිනය ඊතා සමීපව ඇත. මාගේ දැක්මෙහි තිබෙන්නේ දොරකඩ අසලය. ලොව කියාමත් නම් අවසාන දිනේ දසුන දකීවි. භූමිකම්පාවන් පමණක් නොව තවත් භයානක බොහෝ අනතුරු හෙළිවේ. සමහර ඒවා අහසින්ද තවත් සමහර ඒවා පොළවෙන්ද ඉස්මතු වනු ඇත. මිනිසා තම දෙවියන් නැමදීම අත්හැර දැමූ නිසා මෙය සිදුවෙයි. තවද සියලු හදවත්, සියලු නිර්භීතකම් සහ සියලු විචින්තනයන් ලෞකික දේ කෙරෙහි පමණක් යොමු වූ නිසා මෙය සිදුවන්නේය. මා නොපැමිණියේ නම් ඇතැම් විට මෙම අනතුරු ප්‍රමාද වන්නට තිබුණි. මාගේ පැමිණීමත් සමග දිගු කලක් සැඟවී තිබූ දේව කෝපයෙහි සැඟවුණු අපේක්ෂාවන් දැන් ඉස්මතු වීමට තිබේ. දෙවියන් එය ගැන මෙසේ පවසයි. වමා කුන්නා මුඅස්සබීන හත්තා නබअස රසූලා. අප කිසිදු සමූහයකට දූතයෙකු නොයවා දඬුවම් ලබා නොදෙන්නෙමු. සූරා බනී ඉස්රායිල් 16 වන වගන්තිය. පාපයන්ට සමාව යදින්නන් ආරක්ෂා වනු ඇත. දඬුවම් ගැන මුල සිටම බියවන්නන් හට කරුණාව දක්වනු ලබයි. මෙම භූමිකම්පා වලින් ආරක්ෂා වී සිටිය හැකියයි ඔබලා සිතන්නෝද? නැතහොත් ඔබලාගේ උත්සාහයන් මගින් බේරිය හැකියයි ඔබලා සිතන්නෝද? කිසිවිටකත් එසේ නොවනු ඇත. එම දිනෙහි මිනිසාගේ කාර්යයන් හමාර වනු ඇත. ඇමරිකාව වැනි රටවල් වල සිදු වූ භූමිකම්පාව වැන්නක් ඔබගේ රටේ සිදු නොවේ යයිද? ඔබගේ රට ආරක්ෂා සහිතව තිබේ යයිද නොසිතන්න. ඒට වඩා අධික දුක් වේදනා ඔබලාට දකින්නට ලැබේවි. අහෝ යුරෝපය, ඔබත් අනාරක්ෂිතය. අහෝ ආසියාව, ඔබත් අනාරක්ෂිතය. දූපත් වාසිනී, කිසිදු බොරු දෙවියෙක් ඔබලාට උදව් නොකරයි. මම නගර බිඳ වැටෙනු දකිමි. ජනාවාස පාළුවට ගොස් තිබෙනු දකිමි. එම එකම දෙවියාණන් කලක් වනතුරු නිහඬව සිටියේය. එම දෙවියාණන් ඉදිරියේ පිළිකුල් සහගත කාර්යයන් සිදුවුණි. ඔහු නිහඬව සිටියේය. එනමුදු දැන් ඔහු කෝපයෙන් යුත් තම මුහුණ පෙන්වීමට සූදානම් වන්නේය. සවන් දෙන්න වුණි අසනු. එම දිනය වැඩි ඈතක නොවේ. දෙවියන්ගේ ආරක්ෂාව යටතට සියලු මිනිස් වර්ගයා ගෙන ඒමට මම උත්සාහ දැරුවෙමි. නමුත් දේව නියමය ඉටුවීම අනිවාර්ය දෙයකි. මෙරටේ විනාශය දැන් ලංවන බව සත්‍ය වශයෙන්ම මා ඔබලාට පවසමි. නූහ් නබිතුමාගේ කාලය ඉතා ඉක්මනින් ඔබලාට පැමිණීමට නියමිතය. ලූත් නබිතුමාගේ කාලයේ සිද්ධිය ඔබලාගේ දැස් වලින් දකින්නට ලැබේවි. නමුත් දෙවියන් ඔහුගේ කෝපය පෙන්වීම ප්‍රමාද කරන්නේය. ඔබලාහට කරුණාව දක්වනු පිණිස පව් කමා කරන්න. දෙවියන්ව අත්හැරිය කෙනෙකු මිනිසෙකු නොව පණුවෙකි. දෙවියන්ට බිය බැතිමත් නොවන්නා මලකඳක් මිස ජීවමාන කෙනෙකු නොවේ. හකීකතුල් වහී රුහානි ගසායින් කොටස 22 පිටුව 267.
මූලාශ්‍රය www.alislam.org. සටහන මෙහි නෝවාගේ කාලය යැයි සඳහන් වන්නේ නෝවා වක්තෘතුමාව ප්‍රතික්ෂේප කළ ජනතාව හඳුන්වා දීමටය. ඔවුන් ලෞකික කාර්යයන්හි පමණක් ගිලිහි සිටිය නිසා දරුණු ගං වතුර මගින් දෙවියන් ඔවුන්ට දඬුවම් කළේය. ඒ හා සමානව ලූත් වක්තෘතුමාගේ කාලයේ විසු ජනතාව එතුමාව ප්‍රතික්ෂේප කළ නිසාත් ඔවුන් සාපරාධී සමලිංගික ක්‍රියාවන්හි අන්තයටම ගොස් ක්‍රියා කළ නිසාත් දෙවියන් ඔවුන්ව දරුණු භූමිකම්පාවක් මගින් සහ මුලින්ම යටපත් කර ඔවුන්ට දඬුවම් කළේය. அஹ்மதியா முஸ்லிம் ஜமாத்தின் தோற்றுனர் ஹஜ்ரத் மிர்சா குலாம் அஹ்மது காதியானி அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் ஹகீகத்துல் வஹி என்ற தமது நூலில் இவ்வாறு கூறுகிறார்கள். மக்கள் யாருமே இதற்கு முன் குடியிருக்கவில்லையோ என்று எண்ணத்தக்க அளவில் பெரும்பாலான இடங்கள் தலைகீழாகிவிடும். அத்துடன் இன்னும் சில ஆபத்துகளும் பூமிக்கும் வானத்திற்கும் கடும் அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்தும் வண்ணம் தோன்றும். அறிவுள்ள மக்களுக்கு அவை அசாதாரணமான ஆபத்துகளாக நிச்சயம் தெரியும். அந்த ஆபத்துகளை குறித்து அவர்களின் எந்த வானியல் மற்றும் தத்துவ நூல்களின் பக்கங்களிலும் குறிப்பு காண இயலாது. என்ன நடக்கப் போகிறதோ என்ற அச்சம் மனிதனிடம் உருவாகிவிடும். பலர் காப்பாற்றப்படுவர், இன்னும் பலர் அழிந்து விடுவர். அந்த நாள் மிக அருகில் உள்ளது. எனது பார்வையில் வாசல் அருகில் உள்ளது. உலகம் ஒரு கியாமத்தின் காட்சியை பார்க்கும். பூகம்பங்கள் மட்டுமல்ல, அச்சம் கொள்ளச் செய்யும் இன்னும் பல ஆபத்துகளும் வெளிப்படும். சில வானத்திலிருந்தும் சில பூமியில் இருந்தும் தோன்றும். மனிதன் தன் இறைவனை வணங்குவதை விட்டுவிட்டதனால் இவை ஏற்படும். மேலும் எல்லா உள்ளங்களும், எல்லா தைரியங்களும், எல்லா சிந்தனைகளும் உலகிலேயே வீழ்ந்து கிடக்கின்றன என்பதால் ஏற்படும். நான் வராவிட்டால் ஒருவேளை இந்த ஆபத்துகள் தாமதப்பட்டிருக்கலாம். எனது வருகையுடன் நீண்ட காலமாக மறைந்து கிடந்த இறைவனின் கோபத்தின் மறைவான விருப்பங்கள் இப்போது வெளிப்படவிருக்கிறது. இறைவன் அதனை குறித்து தான் கூறினான், வமா குன்னா முஅஸ்ஸிபீன ஹத்தா நபஅஸ ரசூலா. திருக்குர்ஆன் 17வது சூரா 16வது வசனம். நாம் எந்த சமுதாயத்திற்கும் ஒரு தூதரை அனுப்பாதவரை ஒருபோதும் தண்டனை அனுப்புவதில்லை. பாவ மன்னிப்பு கோருபவர் பாதுகாப்பு பெறுவார். தண்டனையை குறித்து முதலிலேயே அஞ்சுபவருக்கு கருணை காட்டப்படும். இந்த பூகம்பங்களிலிருந்து பாதுகாப்பாக இருப்போம் என்று நினைக்கிறீர்களா? அல்லது உங்கள் முயற்சிகளால் தப்பிவிடலாம் என்று நினைக்கிறீர்களா? ஒருபோதும் அன்று. அந்த நாளில் மனித வேலைகள் முடிந்துவிடும். அமெரிக்கா போன்றவற்றில் வந்த கடும் பூகம்பங்கள் போன்று உங்கள் நாட்டில் வராது. நமது நாடு பாதுகாப்பாக இருக்கும் என்று நினைக்காதீர்கள். அதைவிட அதிகமான துன்பங்களை நீங்கள் பார்க்கக்கூடும். ஐரோப்பாவே, நீயும் பாதுகாப்பில் இல்லை. ஆசியாவே, நீயும் பாதுகாப்பாக இல்லை. தீவுகளில் வாழ்பவர்களே, எந்த செயற்கையான இறைவனும் உங்களுக்கு உதவி செய்ய மாட்டான். நான் நகரங்கள் வீழ்வதை காண்கிறேன். குடியிருப்புகள் பாலடைந்து கிடக்க காண்கிறேன். அந்த ஏக இறைவன் ஒரு காலம் வரை அமைதியாக இருந்தான். அவன் கண்களுக்கு முன் வெறுக்கத்தக்க செயல்கள் செய்யப்பட்டன. அவன் அமைதியாக இருந்தான். ஆனால் இப்போது கோபத்துடன் தனது முகத்தை காட்டப் போகிறான். கேட்க காதுள்ளவர்கள் கேட்கட்டும். அந்த நாள் வெகு தூரத்தில் இல்லை. இறைவனின் பாதுகாப்பின் கீழ் மக்கள் அனைவரையும் கொண்டு வர நான் முயற்சி செய்தேன். ஆனால் இறை நியதி நிறைவேறுவது அவசியமாகும். இந்த நாட்டின் அழிவு இப்போது நெருங்கி வருகிறது என்று நான் சத்தியமாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன். நூகின் காலம்
உங்களிடம் விரைவில் வர உள்ளது. லூத்தின் காலத்து சம்பவத்தை உங்கள் கண்களால் காணப்போகிறீர்கள். ஆனால் இறைவன் கோபம் கொள்வதில் தாமதப்படுத்துகிறான். உங்கள் மீது கருணை காட்டப்படுவதற்காக பாவமன்னிப்பு கோருங்கள். இறைவனை விட்டவர் ஒரு புழுவாவார். அவர் மனிதர் அல்ல. அவனுக்கு அஞ்சாதவர் பிணமாவார், உயிருள்ளவர் அல்ல. ஹக்கீகத்துல் வஹி, ரூஹானி ஹஸாயின், தொகுதி 22, பக்கம் 267. குறிப்பு: நூஹ் நபியுடைய காலம் என்பது அன்னார் எந்த சமுதாயத்தினருக்கு தூதராக அனுப்பப்பட்டார்களோ அந்த சமுதாய மக்கள் அன்னாரை நிராகரித்தது மட்டுமல்லாமல் அதிகமாக உலக சுகபோகங்களில் மூழ்கி கிடந்தார்கள். எனவே அந்த மக்களை இறைவன் மிகப்பெரிய ஒரு வெள்ளப்பெருக்கின் மூலமாக தண்டித்தான். லூத் நபியுடைய காலம் என்பது அன்னாருடைய சமுதாய மக்கள் அதிகமாக பாவச் செயல்களிலும் தீமைகளிலும், உதாரணமாக ஓரினச் சேர்க்கை போன்ற பெரும் தீமைகளில் மூழ்கி இருந்தது மட்டுமல்லாமல் அன்னாரையும் நிராகரித்தார்கள். எனவே அந்த சமுதாய மக்களை இறைவன் பெரும் பெரும் பூகம்பங்களின் மூலமாக தண்டித்தான்.